गाई जगला हे हे के गोला गोला हे हे के गोला गोला कोन आला बरा अच्छा दीदी सेमिति के होती आ ये कोन छोट लागे ए जामली दी गाई जगले हे हे हो पाला ही दियो गोला 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 दीदी सेमिति हाले पाला ही दियो गरम रहइबो आपण जानना केमिति ब्रह्मस्वरे मरि थांता क्रिया करि थांता तमे से बाट जानि न खाली गिन्नी बाडेले कोन हो जो दिन बळ सरी जीवो मुंडरे सिना किछि पाठ थिले तमे पाला गाइका हबो बळ सरी गले आ गिन्नी बाडी परिबो ना डेंजर सरीला बेले को भोता आई आइथो अरे ज्ञान भडा गुडू पुणी कवि कहले नास्ति मूल न त्याग ये जगन्नाथंकर अग्र नाही कि मूल नाही मूल नाही कि अग्र नाही जगन्नाथंकर अग्र नाही कि मूल नाही से खंडिया हां कोन एमिति कहउछो जगन्नाथ मंदिर जाइछो अच्छा देखि तो तंकर गोड़ हाथ अछि तांकर हां तांकर गोड़ नाही ई एइठे कटि हे लाटिन द्वार नाही सेइठु लास्ट जगन्नाथंकर हाथ पाद नाही लमा ना अछि प्रमाण देबी दीपक प्रमाण देबी विषय को चली चली यारे यारे ना देखो एमतिया हां एमती तमे अच्छा प्रैक्टिकली देखिया बस एमतिका आज्ञा जगन्नाथंकर हाथ अछि पाद अछि प्रमाण प्रथम गोटे टाणुआ कवि के आनिबा बे हां देखिया किए संत कवि भीम भई कोन कहले बाबा हमर बसिछंती टुटू बाबा जहांकर अनुकूल रे एते बड़ा आयोजन ए बाबा महिमा धर्मी संत कवि भीम भई कोन कहले भला पाद पानी नाही तांकु वाह ये धरिबा किए ए पाद पानी नाही तांकु ये धरिबा किए बोला ये मंत्र ब्रह्म बोला ये मंत्र ब्रह्म हां ये स्वरूप देखा न जाए स्वरूप देखा न जाए पाद पानी नाही ताकू धरिबा किए पाद पानी नाही ताकू धरिबा किए बोला नाही ताको पेटोटा फिटाई कहूची कोटा अरे नाही ताको पेटोटा फिटाई कहूची कोटा नाही ताको पेटोटा फिटाई कहूची कोटा नाही ताको पेटोटा फिटाई कहूची कोटा हबही ताको करिबो किए ताकू करिबो किए पाद पानी नाही ताकू आज्ञा भीम भई कहले कोन कहले मालो जन्मरु अंध दातिर कंठ संथ कवि भीम भई कहले बोले पाद पानी नाही तांकु धरिबो किए से तो सही कथा कहले कोन कहले पाद नाही कि पानी नाही 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 किंतु तळ पादर कहले बोले ये मंत्र ब्रह्म स्वरूप देखा न जाए देखा न जाए ये होतंती ब्रह्म हां स्वरूपांकर देखा न जाए रे पाद नाही कि पानी नाही अरे आम शरीर रे ब्रह्म समस्त शरीर ब्रह्म तो समस्त हाथ गोड़ अछि तार हाथ गोड़ अछि ला जागी छंती ये ब्रह्माग्नि आलेखकु ए जागी छंती ब्रह्माग्नि आलेखकु आहा जागी छंती ब्रह्माग्नि आलेखकु ये धक्का देउ अछि ये कई सब ब्रह्मांडे ये कई सब ब्रह्मांडे से होचंती ब्रह्म स्वरूप आ गया गोटे चित्रकर को जदी डका जाए गोटे ब्रह्मर चित्र करबो से करि परिबो नाही सेइटा तांगा हाट नाही ब्रह्मर हजार हजार हाथ हजार हजार पाद गणित पाद तार तेणु तार हाथ गोड़ नाही बोली किए कहला
एक आखि आखि नु कि एक साखी साखी नु ना 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 हाथ गोड़ अछि बोली आउ गोटे प्रमाण आनिबा ये कहला गले संख कवि भीम भई आज्ञा आसंतु आउ जने संख के गोस्वामी तुलसीदास कोन कहले रामचरित मानस रे कौन कहले कल बिनु सत संग विवेक न होई रामचरित मानस रे पद पड़ जाए मने पड़ जाउची पदुटी कोन तू कल बिनु सत संग हां ये विवेक न होई ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बोल राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बिनु पाद चलाई सुनाई बिनु गाना ये बिनु कार करई विविध सर्वनाना बोल राम सिया राम जय जय राम बोला बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना करम करई विधिना ना ए बुआ ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ ସେ ଅନେକ କର୍ମ କେମିତି କରୁଛି ପାଦ ନାହିଁ ସେ ଅନେକ ଦେଶ ଦେଶ କଣ ସେ ସବୁଠି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ତାର କାନ ନାହିଁ ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କର ସ୍ୱର କେମିତି ଶୁଣୁଛି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୋର ହାତ ଅଛି ପାଦ ଅଛି ହଁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁ ଆଣି ଦେବେ ହଁ ଆମ ପୁରୀରୁ ଆସିବା ତୋଟ ହଁ ଦେଖି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଖାଲି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କାଲି କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ନଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ନଥାନ୍ତି ନା ଶବ ପଡିଛି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ନଥିବା ଜାଗା ସେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସବୁଠି ଜଗା ଅଛି, ସବୁଠି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିବେ ମୋର ହାତ ଅଛି ପାଦ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଷୟ କରିବେ ନାନୀ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ ତଥାପି ମତେ ସେ ଯେହେତୁ ये कार्तिक मासरे गोवर्धन पूजा कोलामदड़ा चंदनपुर नानी कर देछुसी ନାଇଁ ତମେ ଥର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖିଆ ଦେଖି ଯାଉନାହାନ୍ତି नाही मोर टिके ओजन र अधिक सेति पय नानी बेला देखाउ आ ତମେ 80 କି ସେ 50 ତାହେଲେ 30 ଅଧିକ लक्ष्य दियो आज्ञा हां श्रद्धा भौणी को विषय को जीवा अच्छा गोटिए प्रमाण दे देबा प्रत्यक्ष प्रमाण तापरे चल जीवा चलंतु कवि की आसी कवि गोलबाई बांका दास कोन कहले आज्ञा जगन्नाथ निजे प्रमाण देबे मोर हाथ अछि गोड़ अछि जगन्नाथ लक्ष्मी को डाकले कहले लक्ष्मी हां तमे तो एडे बड़ मंदिर मोर अछि तमे कहीं बाहर रहिलो ना तुमको देखिले भय लागु तमर जो ये खंडिया चेहरा डर लागु छी तुमको देखिले जगन्नाथ तो एमिति हाथ रखि जेंति कोडे मुखा मारते बोली भय करछन लक्ष्मी आज्ञा एठी कालिया शांत जगन्नाथ कहले कहले लक्ष्मी स्वामी ये देखि डरुछ डर मारी तमर जो एडे एडे आखी हां लिखिले बांका कोन कहले कहला प्रिय सखी रे लक्ष्मी ये डरिलु की मते देखी रे प्रिय सखी रे डरिलु की मते देखी रे बोला हे प्रिय सखी लक्ष्मी जगन्नाथ कहले हे लक्ष्मी मते देखि तमे डरुछ बोला तो पिता वरुण ते कन्या दान अरे तो पिता वरुण हरे करे दान तो पिता वरुण हरे करे दान तो पिता वरुण हरे करे दान ये केहू करे कर रखी रे प्रिय सखी रे डरिलु की मते देखि रे बोला ए प्रिय सखी लक्ष्मी मते देखि डरिल की मोर हाथ नाही बोला तो पिता वरुण कले कन्या दान केहू करे कर रखी रे
आज्ञा हाँ लक्ष्मी को कहउचंती मालो जगतरनाथ जगन्नाथ बोले हे प्रिय सखी लक्ष्मी जदि तुमे कहउच मोर हाथ नाही बोले तो पिता वरुण कले कन्यादान केहू करे कर रखी रे बोला कनक बेदी ऊपर जतबेले हमर विभागर हेला हाथ गंठी पड़ीथिला टी आ तमे को कहउच मोर हाथ नाही लक्ष्मी कहले भल कहउच हमें तो भल पाई की बाहले ଭଲ ପାଇକି ଆଉ ସେ ବାହାଘର କଥା ଆଉ ତୋର ମନେ ନାହିଁ ନା ନା ତଳର କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସତରେ ତମର ହାତ ନାହିଁ ନା ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆଟେ ଦେଲା लक्ष्मी स्वामी जदि हाथ गंठी कथा मने नाय तले दासिया बाउरी जतले नडिया देला नहीं सेतले मु नथिली व ए पुओ सात संख पाखरे छक गटे 23 पुरा गया अच्छा ये भुवनेश्वर गले डाहण पटकू 1.5 किलोमीटर गले पड़िबो मालिका भक्त दासिया पीठ जगन्नाथंकर बड़ भक्त ब्राह्मण को हाथ रे नडिया देथिला जगा को देई देबो आ सुन ब्राह्मण गोसई जदि जगन्नाथ हाथ बड़ई नेबे ताले दबो नले फेरेई आनिबो सेही कथा कले आज्ञा ब्राह्मण गोसई अच्छा जगन्नाथ को बढ़ेई देले नडिया कइले दासिया कहिती नडिया हाथ बड़ई नियो नला में फेरेई न जलख्या करि देबू हां ए ठाजा जग बहुत ऊपर गटे हाथ लंबी आसिला नडिया टिकु नै चली गला अच्छा लक्ष्मी हां बाहागर कथा मने नाही ना अच्छा दासिया बाउरी नडिया केमिति नेली हां मु सेतले को तांगा पाखरे थली केतले नेले लक्ष्मी कहले नाही मो दासिया बाउरी नडिया काई नम तुम हां तमर जो पंडा स्वार झुक हां से कोन छोटिया जंतु हां हां ये सही माने नडिया लोभरे नडिया नहीं जाई हां ये तमे हाथ पड़ेगी नहीं न हाथटा तम पखरु आसी के देख बोला मु मानिबिनी तमे जत प्रमाण देली ना पंडा स्वार माने हाथ पड़े नडिया नहीं गले कोन चलंती प्रतिमा हेले पंडा स्वार तमरो हां चलंती प्रतिमा हेले दिव्य सिंह देव अच्छा सही माने नहीं जाइथिबे ना तमरो कोडा हाथ हां बोला शेष प्रमाण दउची सुन वाह लक्ष्मी बोला कांची अभिजान हां बांका केमिति पद लेखुछ आउ हां एमिति गिन्नी बाडै करी तमे बोलली हां गिन्नी बाडै आउ गिन्नी बाडै को पाला अछि रा समीक्षा मूलक नाटक काली करथिली ए राम को भूल प्रमाणित करि थाओ मु रावण को भूल करथले आपण से राम को भूल करथांदे केमिति ब्रह्मसरे मरि थांदा क्रिया करि थांदा तमे से बाट जानि न खाली गिन्नी बाडेले कोन हो जो दिन बळ सरी जीवो मुंडरे सिना किछि पाठ थिले तमे पाला गायका हबो बळ सरी गले आ गिन्नी बाडी परिबो बळ सरीला बेले को बोता आई आइथो अरे ज्ञान भडा गुडू आज्ञा मंत्री आसु बसी हां तांकर सब बसिबो तांको गुरु कहिजोनी चामर कोन चामर काहा को दबो तांको गुरु कहिजोनी चामर काहा को दबो ने तमे चामर नै कि पैसा आदा कर समस्ती बोली 300 हमर खाली 570 हितला त हमें 5 नोट जणे न आउ तमे बुझुनो भाब कोठी अछि खाली कहजो काई दउछ तबे ओडिसा सारा बोलले कोड पाइबो हाउ हाउ रा आज्ञा लक्ष्मी कहउचंती मु मानिबिनी जगन्नाथ कहले शेष प्रमाण देबी आ समय नै बोला कांची अभिजान ये कली जे उदिन अरे कांची अभिजान कली रे उदिन कांची अभिजान कली रे उदिन कांची अभिजान कली रे उदिन मानटा हबो बोला कांची अभिजान ये कली जे उदिन बोला गोला धोला घोड़ा जति रे
আচ্ছা দিদি সেমিতি কে হউছি আর ইয়ে কোন ଛୁଆଟି ଲାଗି ଏଇ ଯେ ଆମ ଲିଦି গাই ডাকলে হে হো 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 ପାଲା ହିଟ୍ ହବ গোলা 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 ଦିଦି ସେମିତି ହେଲେ ପାଲା ହିଟ୍ ହବ ଗରମ ରହିବ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି কলা কান্তি অভিযান কলি যাউ দিন কলা ধলা ঘট দক্ষিণে হউনি লাগিবনি কালি কৌথল মু এমতি পড়ে গাউছি কলা গপ টপ করিবাকু ନାହିଁ ବେଳ କାଳ କିଏ କହୁଛି ତମକୁ ଗପିବାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣ 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 କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ହେଲା ଭାଇ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କରିଥିଲେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ କାହିଁକି କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ କଥା ନା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ସରିଥିଲା ମନେ ପଡିଗଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କାଞ୍ଚି ରାଜା କଥା କାହିଁକି ମନେ ପଡିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରରେ ଖୁସି ହୋଇ କାଞ୍ଚି ରାଜା କହିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ପଦ୍ମାବତୀକୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା এই কথা কহি চালি যাইଥିଲେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ মনে মনে মধ্য ইয়ে খুশি হই যাইছন্তি পুরুষোত্তম দেব পুরুষোত্তম দেব আনন্দ হই ভাল পাই বসিছন্তি পদ্মাবতী ହେଲା কাঞ্চি রাজা আসিছন্তি কাঞ্চি রাজা আসি পৌঁছি যাইছন্তি ডাকিছন্তি কিয়ে না পুরুষোত্তম দেব যেহেতু পূর্বর গোটে সম্পর্ক সৃষ্টি হই যাইছি মনে মনে ভাল পাইছন্তি কাঞ্চি রাজা কাহাকু না পদ্মাবতী তেণু খবর পঠাইছন্তি কাঞ্চি রাজা জগন্নাথঙ্কর রথযাত্রা দিন আজ্ঞা বড়দাণ্ডরে আসি পৌঁছি যাইছন্তি আজ্ঞা বড়দাণ্ডরে গহলিরে কর আড়েই হউ চতুর্ধা মূরতি তিনি রথরে বিদ্যমান হই গলে তথাপি রথ গড়ু কাঞ্চি রাজা টিকে মঝিরে থাই লোকঙ্ক মঝিরে লোকঙ্কু পচারিলে কোন কহিলে কইলে রে বাবু সবু কার্য তো সরিলানি চতুর্ধা মূরতি রথরে বিরাজমান করি সারিলে আজ্ঞা হেলে রথ গড়ুনি কাইকি ঘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଉଳା ଉଳି ପଡୁଛି ହରିବୋଲ ପଡୁଛି ତଥାପି ରଥ ଗଡୁନି কিরে কোন লোক জন কইলে রথ গড়িবনি কোন পাই না কাহিকি গড়িবনি না আম রাজা পুরুষোত্তম দেব ন আসিলে রথ গড়িবনি পুরুষোত্তম দেব আসিলে যাই রথ গড়িব কাঞ্চি রাজাঙ্কর ছাতি কুণ্ঠে মোট বলে যা হো যাহা তুমি জয় করিবা পাই নিষ্পত্তি নাইছি ঠিক নিষ্পত্তি নাইছি আর এতে খাতির সে আসিলে কোন রথ গড়িব কলা র র র র দেখিবি আর সে আসিকি কোন করুচন্তি আর କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ আজ্ঞা এইঠে আসি পৌঁছি গলে হান্দুলারে বসি পুরী রাজা গজপতি পুরুষোত্তম দেব ଆଚ୍ଛା বলে জয় রাজা পুরুষোত্তম দেবঙ্কর জয় গজপতি রাজা পুরুষোত্তম দেবঙ্কর আজ্ঞা জয় জয় গান করি পৌঁছি গলে আজি কি সেনা রাজা পুরুষোত্তম দেব প্রথমে বলভদ্র রথকু চড়ি গলে আচ্ছা বলভদ্র রথরে চড়ি কোন কলে কোন কলে কন্টা সুয়ার মানে চন্দন গুরুজল সিঞ্চন কলে সুনা খড়িকা ধরি প্রভু ইয়ে পুরুষোত্তম দেব কোন কলে কলা গজপতি দেব পরা ইয়ে রথ ওড়াইলে হো ধাই সালন রসিহ এ কথা দেখিলে গজপতি রাজা প্রথমে বলভদ্রঙ্কর রথকু ওড়াইবাকু লাগিলে আজ্ঞা যেতবেলে দেখিদেলে সালুয়া নরসিংহ দেব চমকি পড়িলে ছাড়ুদারটা এটা চন্ডালটা ওহো
ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ନଳଇଲେ ରଥ ଗଡ଼ିବନି ଆଉ ଇଏ ରଥ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆକୁ ଡକା ହେଲା ଇଏ ସୁଇପର କାମ କରୁଛି ସୁଇପର କାମ କରୁଛି ଇଏ ରଥ ଓଳେଇଲେ ରଥ ଗଡ଼ିବ କହିଲା ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଆକୁ ବିବାହ କରେଇବି ଗୋଟେ ହବନି ସେଇ ବରଦାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଗଲେ ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଦେବ ବାପା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କିଏ ସେ ନା ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବାପା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲି ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ କାହିଁକି ହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ସିଏ କାହିଁ ହାରିଲେ କାହିଁକି ନା କାଞ୍ଚି ରାଜା ଥିଲେ ଗାଣପତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମରି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ସେତିକି ସୈନ୍ୟ ଜନ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ହାରିବାରୁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ କିଏ ସେ ନା ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିଆ ପଡ଼ିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଏଥର ତୁମେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଠି ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ପଛରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି ବଳିଆ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି ମୋ ଜଗା କାଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା କାହାକୁ ନା ଜଗାକୁ କହିଲା ଭାଇ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହବା କଥା କହିଲେ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ତ ଚିଲିକା କୂଳେ କୂଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଲୁଣି ପାଣି ଗୁଡାକ ଚିଲିକାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ତୁ ପିଇବୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଣେ ମା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାଣିକା ଗୌରୁଣୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ମା ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ପସରା ଧରି ସେଇ ହାତ ଦେଇ ଦହି ବିକ୍ରାର୍ଥେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦହି ହେଟି ମିଠା ଦହି ଆଣିଛି ଦହି ଆଣିଛି କେତେ ପଇସା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଛି ବା କମଳା ପତ୍ର ପକେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ଏ ମା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବଳଭଦ୍ର ବାଟ ଓଗାଳି ଦେଲେ ଲୋ ମା ମାଣିକା ଗୌରୁଣୀର କହିଲେ ହେ ମା ମୋ ଭାଇ ଏ କାଳିଆ ये जगा मो भाई ताकू भारी शोष लागुस ये मुंडरे कोन तू रखिछु एतरे हां एतरे दही रखिछु आ हमकु के दियंतु ना मे पियंतु तमा पीबो हां काकू तम दी जण गुरु शोष होउची मते भारी शोष वो सानो भाई ये काली आज्ञा एटी दही फसरा को देखाई देले के सेना मानिका गौरु हेला ले बांठू पकाई किरिबो दे दही देबी अंजुला करे मोरा खुचो नाही ए काले देई देबी दे दे डाली दे डाली दे डाली दे रे दे दे डाली रे डाली दे डाली दे रे दे दे डाली दे 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 डाली दे डाली दे डाली दे रे दे दे डाली दे किलो बहु किलो आज्ञा पीऊ बसरा जाक दही पी देले जगा आज्ञा जहा को 60 पौटी नियंट ये दही पसरा माणिकर ताकू कोड पाइबो ना ना आज्ञा सब दही पी देले जगा कालिया मोर आज्ञा चमक पड़िला माणिका अरे कालिया टोका कोन हला अरे मु एते दही आनी देलु तो सेटा पेट ना डोलमा ओ पाइलानी मो हां ठीक अछि दही तो पी देलो एबे पाउना दियो टंका जगन्नाथ बोले पाउना हम पा घर टंका भंगा किछि नाही मो भाई ठनै जा किरे तू पीली को भाई की मगु किरे ए आवे दी जणा घर आइतले जी हेले सब आज्ञा मना करि देले जगन्नाथ मना करि देले बलभद्र बोले हम पाखरे पाउना नाही हम पाखरे टंका नाही हां तम पाखरे टंका नाही भलो कहत दुकान आज्ञा जेते ठेलु बाकी आ भलो आ मो पैसा दियो बा माणिका कहू अच्छा तम पाखरे टंका नाही हां ना ना मो पाखरे टंका नाही ना तमे दीटा फकड़रा मो गिरी धारी करे बड़ा आई तो पड़े आछैया आज्ञा जगन्नाथ हसिले ए किरे टोका हसु बस बस काई हसुची से कहले हां हमें फकड़रा मो गिरी धारी तू ना केमिति हमर जानिलु हो बस आज्ञा केमिति हम ना जानिलु हमें सतरे फकड़रा मो गिरी धारी हे
ଧାରି କହୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ଆଉ ସତରେ କଣ ତମ ନା ଭକଡ଼ରାମ ଗିରିଧାରୀ ନା ହଁ ଇଏ ମୋ ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଭକଡ଼ରାମ ହେଲେ ଗିରିଧାରୀ ରହରେ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲା ମୋ ଭାଇ ହଉଛି ବଳରାମ ଭକଡ଼ରାମ ହଁ ହଉ ମୁଁ ହଉଛି ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତମ ଦି ଜଣକୁ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ରଖିବି ତୁ କହୁଛୁ ବଳରାମ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନଙ୍ଗଳଟା କଣ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛୁ ହଁ ମୋର ଆୟୁଧ ଅଛି ମୋର ବିରତିନି ମାନେ ଅଛି ଚାଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ ମୋର ଚାଷ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା ମାଣିକା ଗୌଡୁ ଏ ପୁଅ ତୁ ଦହି ଖାଇଲୁ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ମୋର ଗୁହାଳ ଗୋବର କରିବୁ ମୋ ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଈ ଚରେଇବୁ ଆଉ ମୋର ଟଙ୍କା ସୁଝ ହେଇଗଲେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଦେଇଛି ମାଣିକା ଗୌଡୁଣୀ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ମାଣିକା ଗୌଡୁଣୀ ଧରି ଦେଇଛି ମନା କରିଦେଲେ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ ତାକୁ ନବୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁ କାହିଁକି କାହିଁ ଚଳେଇ ପାରିବିନି ଏ ମା ମୋର ଦିଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଗଲେ ଚରେଇବ ଅସୁବିଧା ସେ କଣ ଗାଈ ଚରେଇବ ତାର ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବାରେ ବେଷ୍ଟାନ୍ତ ହଁ ସେ ଗାଈ ଚରେଇବ ତ ଗୁହାଳ ଗୋବର କରିବ ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ କଥା କଣ ସେ ଗାଈ ଦୁଆ ଜାଣିଛି ହଁ ତାକୁ ସବୁ ମାଲୁମ ସତ କହୁଛୁ ସେ ଠିଆ ହଉ ହଉ ଗାଈ ଆପେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦବ ହଁ ହଁ ହେଲେ ସେ ସବୁ କରିବ ଯେ ହେଲା ତୁ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା ରାତି ପାହିଲେ ସେ 60 ପାଉଟି ଖାଇବ ରେ କେତେ ଖାଇବୁ 60 ପାଉଟି ଖାଉଛୁ ତୁ ମୋ ଚୁଲି ଚାଳ ସବୁ ଖାଇଦବୁ ରୁଷ ଖାଇଦେବି ନା ତତେ ନେବିନି ତତେ ନେବିନି ମନା କରିଦେଲେ ମାଣିକା କହିଲେ ଇଏ ଆକୁ ନେଲେ 60 ପାଉଟି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ମୋ ଦହି ଗଲା ପାଉଣା ଦବାକୁ ଆକୁ ନେବି ଇଏ ପୁଣି ଅଧିକା ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ହବନି ହବନି ଧରିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେବି ଓ ଭାଇ ସିନା 60 ପାଉଟି ଖାଇବ ତୁ ତ ସରୁଆଟା ଖାଇବୁ ନା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯିବୁ ମତେ ନେବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସିଲେ କହିଲେ ଏ ମା ତା ହାତ ଧରିଛୁ ସେ ବଡ ଭାଇ ମୋର ବଳିଆ ନା ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ ଦି ଭାଇ ଆଉ ତା ହାତ ଧରିଲେ ସିଏ କହୁଛି ତୋ ହାତ ଧରିଲେ ସିଏ କହୁଛି ନା ହଁ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ହେଲା କଣ କରିବୁ ନା ତାକୁ ନେଇ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ଚଳେଇବି ସିଏ ରାତି ହେଲେ ସାପ ହେଇ ବୁଲିବ କଣ ଆଲୋକ ପାଇଲା ଆମ ବଂଶ ଯାକ ତ କିରେ ସାପକୁ କଣ ପେଡି ନାହିଁ ତମର ରଖିବାକୁ ତମ ନାକ ଭିତରେ ରଖିଛ ସାପ ହେଇ ବୁଲିବ ରାତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ରାତି ହେଲେ ସାପ ହେଇ ବୁଲିବ ମଲା ମଲା ନା କିଏ କହୁଛି ମାଣିକା କହୁଛି ମଲା ମଲା ନା ଆକୁ ନେଇକି ବି ଚଳେଇ ଆକୁ ନେଲେ 60 ପାଉଟି ଆକୁ ନେଲେ ସାପ ହେଇ ବୁଲିବ ମୋ ବୁଢାକୁ ମାରିବ ମତେ ମାରିବ ମୋ ବଂଶ ରାଣ୍ଡ କରିଦବ ନା ର ର ର ନା ଗୋଟେ କାମ ତମକୁ ନେଲେ ସିନା ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲେ ତମ ଯୋଉ ଦିଟା ଘୋଡାରେ ଆସିଛ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘୋଡାରେ ଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡା ମତେ ଦେଇଦିଅ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଯା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ହସିଲେ କହିଲେ ସେ ଘୋଡାକୁ ନେଇ କଣ ଚଳେଇ ପାରିବୁ କାହିଁକି ଗଲା ଗଜପତି ଅଶ୍ଵ ଏ ତନୁ ନ ଝଡିବ ଗଜପତି ଅଶ୍ଵ ତନୁ ନ ଝଡିବ ମନେ ରଖିଥା ତୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଥା ତୁ ହିଁ ପାହିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ରଜରେ ପାଇଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଭକ୍ତିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଅଶ୍ଵ ତନୁ ନ ଛଡିବ ମନେ ରଖିଥାଉ ତୁଇ ରଜନୀ ପାଇଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତୁରଙ୍ଗ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଏ ଗଜକୁ ନେଲେ ରାତି ପାଇଲେ 5 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 5 ଟଙ୍କାର ଦାନା କିରେ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି 5 ଟଙ୍କାର ଦାନା ଆକୁ ଦେବି କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା এইভଳି কোটাଳ ଯେତେବେଳେ ମାଣିକା କରିଛି ସବୁ କଥାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି
पुणी कटाल करी बसिला माणिका कहला सब तो कथा कहले तुम मना करूछ हेले मो घरे मो स्वामी मते छाड़ीबनी जेहेतु दही जाई दही पीच मते छाड़ीबनी देखा भगवान कालिया शांत जगाजी निज हस्तर अंगुष्ठी को काढिले कहले नियमा ये अंगुष्ठी नियो पछरा आसुंती राजा पुरुषोत्तम देव तांकु देखैबो आज्ञा ए पछरा आसीथिले पुरुषोत्तम देव तांकु देखैले कालिया टुका माने आ एटा गेल्टीटा एटा गेल्टी नुआ गिल्टी कह एटा चलिबनी ना ना मते ठकी देई जाउ चोरी आज्ञा जतबळे जगन्नाथंकर मुद्रिका पाइगला माणिका अपेक्षा कला पुरुषोत्तम देव को आसी पहुंची गले पुरुषोत्तम देव आज्ञा मुद्रिका देखै देला चमकी पड़िले के से ना राजा बोले माणिका कोठका पाइबे ए दु जण सिपाही जाउतले गई पीले आ मु पैसा मागेरु एटा मते ठकी देई जाई कहा मुदी जानि छु कार ये मो प्रभु जगन्नाथंकर मुद्रिका धन्य तू माणिका धन्य तोर भक्ति धन्य तोर भाव आज्ञा सेई थर से जगर ना हला मानिक पटना कहिबार अर्थ जगन्नाथ कहिले कहले हे लक्ष्मी तुमे जदी कहउछ मोर हाथ नाही पाद नाही ताले मु अंगुष्ठी मुद्रिका काढी के केमिति देली अच्छा जदी पाद नाही घोड़ा रे केमिति चढ़िली कांची अभियान युद्ध केमिति करली तेनु आज्ञा तार हाथ अछि पाद अछि किंतु हमको देखा जाउनी काहे के बोला तू ही जगत मोहि नाथ एनु तो नाम ये तेनु तोरो आज्ञा अभिराम परमहंस कइले ये भक्त होछि जगत नाथ होछि जगन्नाथ जगन्नाथ भक्त मानकु सारा पृथ्वी को आलिंगन करिसंती अच्छा आलिंगन जेहेतु करिसंती आमे तांको आलिंगन भितर रहिते आलिंगन भितर रहि तांको मुह करिसे आलिंगन करी मुह कले तांका आडू केवल तांको कहुणी ठुरु ऊपर को देखा जिवो गछ भागराउ दिसिबो तेनु हमकु देखा जाउ एई भल जो जगन्नाथ मां अर्णदात्री पडिदात्री लक्ष्मी आजिकार पवित्र प्रांगण में उपस्थित होई साहित्य अनुरागी बामनकर पुराण श्री श्रीमती प्रज्ञावादिनी स्नेहमयी करुणामयी मां भणीमानकर आबाल भवनता मानकर सर्वोपरि ए अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता उद्योगता अर्थदाता श्रमदाता मोर भाई बंधु मानकर मोर संस्कार चैनल भाई अक्षय बाबूंकर जहा पाई मु आज एठी आसी पहुंची नले नाहालपुर अनुष्ठान किए ना मु किए मते किए चिनी थिला बण मल्ली बण रे फुटी झड़ी जिबा कथा केवल एई संस्कार चैनल माध्यम रे मे आसी नाहालपुर एते बड़ अनुष्ठान रे पाल्ला गाइबार सुजोग पाई तेनु मोर अक्षय बाबूंकर तथा मो बाबा टुटू बाबांकर ये ग्रामर ओडसी पड़सी ग्रामर उभय दल पालाचर भाई पूरा मना करूचंती ठार रे मो कथा कोनी नहीं ना काली कहि देली बापा भाई मना कर ये ग्रामर ओडसी पड़सी ग्रामर हो को धुमा भाई कर मो समस्त भाई मानकर ये कलाभद्र कृष्ण